Labo bortu menen ekan 99-жылкы. Mexanika benzin deydi. Андай борту менен. Кызыккандар буну да көрсөңүздөр болот. Лабо 2020-жылкы $6700 дейт. Срочно сатылат дейт. 2020-жыл экен. Labo 2006-жылкы бар экен, 08 объем дейт, 550 менен 06-06-94. Баасы канча экен? 370 миң кеми бар, а? 370 миң кеми бар экен. Нарашка бар, а? Нарашкасы бар экен, 06 Ош областы. Көрүп коюңуздар лаболорду 2017-жылкы 55-47 деген номер. Бул без нарашка. Лаболордун баасы ушундай экен. Чыгарылган жылына карап, свежий дейт, 2019-жылкы экен. Эси жок болсо да сиздерге кызыккандар чалып байланышсын деп тартып коюп атабыз. 2017-жылкы көк түстөгү лабо. Бул 2019-жылга чыгарылган ак түстөгү лабо. Тент. Бул 2016-жылы чыгарылган ак түстө. Бул 96-жылы чыгарылган экен. Обмен бар дейт, газ бензин дейт. Баасы сурап коебуз. Assalomu alaykum. Баасы канча экен? 300 deyapmiz aka. 300 миң кеми бар. Аха. 300 миң кеми бар дейт. Мына шундай. Портер базарынан жолугабыз. Достор, биз Портер базарына келдик. 31 декабрь күнгө жекшемби 2023-жылдын акыркы күнү, акыркы базары. Портер 2017-жылкы. Телефон номери көрсөтүлгөн. Assalomu alaykum. Baası qancha ekan? Million aka. Million. Kami? 970 ming. Variantlari? Variantlari yo'q. Variant yo'q. Только наличка. Bir ay bo'ldi kelganda. Bir ay bo'ldi. Spalniy bor, a? Bor. Spalniy bor ekan. Narashkasichi? Yo'q narashka. Narashka yo'q, a? Dokumenti joyinda? Bor, yo'q bor. 970 ming so'm. Porter dubl kabina 2018-жылкы. Telefon nomeri көрсөтүлгөн. Бул Hyundai Santa Fe дейт. Түшүнүксүз. Santa Fe бул жагы Porter 2. Дөңгөлөктөрү односкатный экен бул. Дөңгөлөгү өтө чоң. Так, ошондо 28-ге 8 экен, 8,5 экен, 15 диск экен, дубл кабина. Assalomu alaykum. Puli qancha ekan? 1,350,000. Kami var? Variantlari? Variantlari yo'q, a? Dubl kabina. Dubl kabina 4 tortib o'tamiz. 4 bdmi? 4 balonlar bilan qo'shib qo'yamiz. Balondor 15 ekan, orqasi. Oldida 15. Oldida 15. Oldida orqasida 15 bor. Dokumenti joyinda? Ha, bor joyinda. Bor joyinda. Дөңгөлөктөрү мындай. Алды аркасы 15 ekan, 4 VD. 4 birday tartat ekan. 1,300,000 so'm. Hyundai Porter avtounasi 2017-жылы чыгарылган.
Telefon nomeri 76 menen 0386 15. Dubl kabina buldağı. Assalamu alaikum. Bağısı qancha ekan? Milyon 100 kemi var. Milyon 100 kemi var. Dokumenti joyinda. Variantlari? Yo'q, nalichka. Dubl kabina. Ortuna da adam olsa bo'ladi. Ortuna juk desеңizdер bo'ladi. Двухскатный. $1.100.000 kemi var. Hyundai Porter 2022 yılqı deydi. 703 menen 094709 ekan. Bağısı surayız Porter 2. Assalamu alaikum. Bağısı qancha ekan? 1.750.000 so'm. Kami var. Kichine. Spalniy bor ha? Spalniy bor ekan. Bak. Narashkasi yo'q ha bunda? Bez narashka. Двухскатный. Bez narashka 1.750.000 so'm kemi var. 2022 yılda. Hyundai Porter 2020 yılda. Telefon nomerleri ko'rsatilgan. Assalomu alaykum. Bağısı qancha ekan? 1.350.000. 350 kami var. Var. Varianticha? Yo'q, variant yo'q. Variant yo'q ha? Только наличка. Dokument joyinda. Narashka? Qo'y berasiz. Spalniy bor ekan. Spalniy ekan. 2020 yılqı bu. Kerak bo'lsa narashkasini qo'yib beramiz deydi. Porter dubl kabina 2020 yılqı. Tiptronic ekan, значит, avtomat коробка. 550 menen ekan, telefon nomeri 497911 deydi. Assalomu alaykum. Bağısı qancha ekan? 1.350.000 1.350 kami var. Kami var. Variantlari? Yo'q. Только наличка. Dokument joyinda. Hamma yo'q. Rahmat. Naringdan tortib qo'yaylik. Ha. Двухскат ekan. Ko'rdingizlar. 1.350.000 deydi. Hyundai Porter 2 avtounasi 2018 yılı çıkarılgan. 550 menen 2295-24. Bağısı surayız. Assalamu alaikum. Bağısı qancha ekan? 100 ming ha? Kam var? Dokumenti joyinda. Variant yo'q. Qo'yib berasizlar. Abmen. Kichkina qo'yib bersa kerak. Qo'yib beradi ha? Spalniy bor ekan. Двухскатный narashkasi bor. 1.100.000 so'm deydi. Porter 1 свежий перегон ekan, 99 yılqı. Elektropaket. Avtomat korobkada kelgan ekan, mexanika korobka qo'yilib tur bu yerda. Bağısı 850.000 so'm ekan, motori. Narashkasi bor. Двухскатный. 850.000 so'm Porter 1. 99 yılqı. Hyundai Porter 1 2001 yılqı. Mexanika. Telefon nomeri ko'rsatilgan. Assalomu alaykum. Puli qancha ekan? 650. 650 kami var. Varianti yo'q. Abmen? Abmen yo'q ha? Spalniy bor. 650.000 deydi. Двухскатный. Xizmatda qilgan. Daha xizmat qilib buyursa. Hyundai Porter 2 avtounasi var ekan dostlar. 2018 yılqı. Bağısı $13.500. Bunun özgöçölüğü
Мындай болуп необычно ачылат экен. Мындай болуп необычный болуп эки жагына ачылат экен. $13.500 дейт. Двухскатный Porter 2 550 менен 07 77 47 деген номер. Porter arzandап кетти. Porter 1 арзандап кеттир. 575 миңге сатылыптыр 2001 жылкы. 2001 жылкы Porter 575 миңге спальный менен, нарашкасы менен двухскатный сатылды. 575 миңге сатылыптыр. Porter 2 Tent 2013 жылкы обмен бар жеңил унага дейт. $10.500 экен баасы. Спальный жок. Без спальный, двухскатный Tent. Базарга алып чыксын, базарга кезегин Ашындай. Алып койсо дагы болот. Албай иштетсеңиздер дагы болот. $10.500. Porter 2 сатылат экен. 2017 жылкы. 755 менен 32-32-07 деген номерге чалат экенсиздер. Баасы 1 миллион. Канча баасы? 1 миллион 100 миң. Электропакет. İçi taza. Piti stupka. Spalny бар, а? Spalny бар. Документи жайында. Вариантчы? Жоқ. Нарашкасычы? Нарашка жоқ, а? Документи жайында. Двухскатный. Көріңіздер. Porter базарда бағалар ушундай, достор.